Taurus kau. Nengsa arah bro, arah anis susah tu, aku kayaknya baru. Oh, suruh baik, lepas tu. Eh, dah hilang sih. Baru kayaknya. Wah, dari. 130টা গাড়ি নো মুখের কথা রে 130 109টা তো মানে আজ 30 টাকা তোমার এখন নেব 25 সালে না মনে কথা শুন গাড়ি তুই যে টাকা আনমল করি লে তো ya garis itu pernah itu sudah ya
Every individual let your vision be constructive vision, to attain attainable vision, jadi tidak harus saya jumpa. Ayat jadi perasaan hebat saya. Jadi misalkan Meghalaya untuk Nagaland untuk berani naga berani mission saya. Cuma aku aimat lainnya ini aimat lainnya. Jangan diperasaan. Jadi diperasaan. Aku aimat tidak boleh. Ramen boleh. Minority boleh. Jadi winner boleh. Economically, educationally, ground for Volunteers, guys, sini Hasan ni tabuk dari pokok seorang final. Tabuk yang datang kudi, kisah nasi ni sini buka dari pokok sama ni no kerana ibagai salsa ni bagai, tansa ni mari waktu ni kisah nasi ni. Tapi serasa kisi kerja, kisah nasi sini. Hambai Sunil. Hambai Jotono ini Greater Timralundi Dimando Astabol Ground Chini Tipramotha YTF DWFD Luazi Jagmabai আজকে 6 বছর বাদে পুরো একটা আঞ্চলিক দলকে এইখানে করতে দেওয়া হতো না, জনসভা করতে দেওয়া হতো না। 6 বছর বাদে তীব্রমত আজকে ঐতিহাসিক জনজমায়েত করতে পেরেছে। আপনারা ভাববেন না এই জনসমাবেশগুলো জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, আমাদের একটি লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্য মতো শ্রেণীর রাজ্য তমানি বড় পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইদিঙ্গা ভারতবর্ষ और हमारा इंडिया आज की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया को भी आज डिमांड
मांग करना पड़ रहा है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ। तो मैं बोलना चाहूंगा, मोदी जी और अमित शाह जी को बोलना चाहूंगा, एडीसी पूर्णांग राज्य যদি হিমালয়ে কোন জাতির বিরুদ্ধে আমরা বলছি, আমরা কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বলছি হ্যাঁ মজলুম শাসন খাইয়ে অধিকার মার रहे हैं उसी चीज हम जानते हैं। কাউন্সিলের বিরোধিতা মনে করেন বগুড়ার বিরুদ্ধে আপনি অনেক নেতারও তিনি বিরুদ্ধে কঠোর ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর अब कौन सागेनो इब्राहिम था भाई जोइन ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका जाने का रास्ता कहीं नहीं है, उनको भी आस्था बोल मैदान में हमारा संग आना है, वो बाप है नहीं हो रहा है। इब्राहिम असंभव